بعدين نحكي على تمام. اوكي الفرنجيال كافيتي. We talked about الفرنجيال pharynx البلعوم. pharyngeal cavity هذا الفرنكس و this is a catarrhal pouch. Catarrhal pouch, it's a unique found in the equine species and the similar to it. يعني الحيوانات المشابهة للإيكوين species موجود بها الكاتارال pouch. واضح هنا الكاتارال pouch. It's covered with membrane. Okay, it's covered with membrane. Catarrhal pouch membrane. واضح؟ جدا واضح. Okay. This is the catarrhal pouch. What's the function of the catarrhal pouch in the horse? شو وظيفته؟ احنا الهورس for what? For raising. تمام؟ ليش سريع؟ زين during the raising the breathing. اوكي؟ فهو مثل ماكينة مع سيارة. تمام؟ هذا الهواء الاير منو اللي يبرده؟ حتى يروح بارد للدماغ. الاير to cooling the air. catarrhal pouch. Catarrhal pouch it's act as a cooling air brain. cooling air brain. لأنه كلش مفهوم لو دا تحكون دا تضحكون. تيجي؟ Okay. It's for cooling the air. It's for cooling air خاصة especially during the racing. during the racing خاصة خلال السباق. Okay. لأنه هذه المنطقة كلش قريبة على من؟ على منطقة البرين. حتى هذه المنطقة شنو؟ It's not warming up. حتى لا تحمى أكثر. Not heated. So this is another technique. واحنا قلنا الكونكا for cooling and warming the air. It's have another additional يعني part اللي هو الكاتارال pouch for cooling the air. نظام تبريد. cooling system مثل السبلت. Okay. This is the catarrhal pouch. As I said, it's covered with what? Covered by membrane. Covered by membrane. It's called catarrhal pouch membrane. نجي. This is the stylohyoid process. Okay. It's covered with a bone. Covered with a bone. with muscle. Bone covered with bone. It's covered with a muscle. Here, this is a muscle. And then we have here الفرنجيال بروسيس. هذه الفرنجيال بروسيس. فرنجيال بروسيس. وعندنا مجموعة عضلات هنا. We have many of muscles here arranged. This is the muscle of the soft palate. Auditory tube muscle. Levator. هذا واضحة أريد واضحة زين. dissected. إيه واضحة زين. هاي الشايني. تمام. حلو. So we have here auditory tube muscle, and then we have tensor, levator villi, paliti أو palatani, and then tensor villi. وحدة ترفع وحدة تشد. Okay, so we have two muscles, levator villi and tensor villi. tensor villi حتكون shiny. هذه واضحة.
هاي الشايني، هاي اللماعة، واضح؟ اوكي. زين، قلنا هذا الستايلويد process of hyoid bone it's covered by muscle. Stylopharyngeal muscle, stylopharyngeal muscle, stylopharyngeal muscle. هذه الستايلويد process of hyoid bone. نجي عندنا مجموعة عضلات هنا. We have type of muscles أو group of muscles. طبعا هذا الأوستاكيان تيوب، أوستاكيان تيوب اللي هي الفتحة المشتركة بين النيزل كافيتي والأورال كافيتي والإير والأذن، الأذن الميدل إير. أوكي، this is الأوستاكيان تيوب. فعندنا أول عضلة هي الأوديتوري نسبة إلى الأذن. auditory muscle, two muscles related to the palatine, soft palate، هذا ترفعه وتشده يعني elevated and tense يعني تشده. okay, so it's consist levator الأولى، levator رافعة levator villi and tensor villi. هذه الشايني هي التنسر، تنسر villi. الأولى ليفيتر رافعة. لو عندي طلعوا لي شيء. اوكي، الأولى هذه ليفيتر، وهذه الشادة هي جزء من عدو هذه. اوكي، هذه تكملتها هنا تنسر villi. اوكي، تنسر villi جزء من عده هنا واضح، وهذه أيضا. اوكي، so we have three muscles: auditory tube muscle, levator والتنسر. جزء هنا وجزء هنا. اوكي، تنسر villi palatine أو بلاتي أو اوكي. again، وهذه العضلة العفو opening of the Eustachian tube. this is the opening of the Eustachian tube. هسه opening of the pharynx كم وحدة عندنا؟ opening of the pharynx فتحات البلعوم اللي هي المشتركة. we have paired opening هنا اللي هي الكونة، paired also اللي هي الأوستاكيان. اوكي، single اللي هي الفارنكس واللارنكس والأورال، هاي كلها single. تمام، هذا الأورال كافيتي يذهب للإسوفيغاس. هذا شو شرح للإسوفيغاس، هذا بالكروس سكشن هيك يكون عضلات الإسوفيغاس. اوكي، هذا الإسوفيغاس فرق عن التراكية. تمام، شو بعد؟ ليفيتر حكينا تنسر، الستايلوفرنجيال ابراز هذه العضلة talked about it. ستايلوفرنجيال ابراليس او كوتينياليس، تقولوا بس ستايلوفرنجيال كونوا تذكروها بالامتحان. ستايلوفرنجيال مصل. اوكي، ابراليس كوتينياليس هاي عفوها شوية طويلة عليكم. اوكي، ستايلوفرنجيال مصل اللي هو هذا بعد هذا ستايلويد بروسيس اوف هايويد بون. هذا ستايلويد بروسيس اوف هايويد بون. الهايويد apparatus عندنا many of bones. This is the styloid bone. The styloid process of the hyoid bone covered with muscle. Stylopharyngeal cutaneous or apralis. Stylopharyngeal apralis.
قولوا بس ستايلوفرنجيال muscle. ستايلوفرنجيال muscle. وعندنا هنا المسلز here auditory levator tensor villi و levator villi. اوكي وهذا بالشكل عام it's called catarrhal pouch. هذا نظام الكول سيستم. هذا نظام التبريد covered with this membrane catarrhal pouch membrane. زين بقالنا اللارynx ونكمل. هذه اللي هي الاوديتوري يسموه السالبنجو فرنجيال فولد. هذه كفولد السالبنجو فرنجيال فولد. it's covered يعني احنا ما نشوفها الاوستاكيوم. بغير حيوانات ممكن نلاحظها واضحة. اوكي سالبنجو فرنجيال فولد. سالبنجو فرنجيال فولد هذه كفولد اسمها سالبنجو فرنجيال فولد. يعني شو سالبنجو؟ سالبنجيو بكردي بعربي بوقية. اوكي البوقية سالبنجو يعني بوق. سالبنجو فرنجيال فولد. تمام. اللي هنا الفرنكس اوكي. حتى بقى اللارنجيال كافيتي صار هواية تو ماتش. هذا المختصر بعد كوما اكو عضلات هنا واكو اشياء كلها اختصرتها. يعني doesn't mentioned. هاي المحاضرة خليتها الصبح يعني قاعدة taking my breakfast. كل شيء راح احطه اليوم. عضلات هنا كلش حقيرة واسمائها قلت اوكي لا قلت I'm talking about the cranial cavity وال parts of the brain. يلا postponed للنيرفس سيستم. ما راح اجيب الديتيلز شوية هيك نحكي اليوم. اوكي فيجوز اعطيكم لكتشر لخ عن العضلات ما دام واضحة وجميلة. اوكي هذا نيوخل ليجمنت. اوكي انطيكم اياه ان شاء الله. ان شاء الله انطيكم اياه. So we have اللارنجيال كافيتي. شنو الموجود به؟ هذا اللارنكس او اللارنجيال كافيتي. هذا جزء اللارنكس هذا. اوكي هاي اللارنكس وهذه التراكيا. اوكي اللارنكس اللي هي البوكس اوف ساوند اور فويس صندوق الاصوات. اوكي it consists of epiglottis cartilage. هنا الارتينويد وراء الكوريكويد والارتينويد كارتلج. هنا جزء من الثايرويد. الثايرويد اللي هو الابل ادم ابل. هذه واضحة عند الرجال اكثر من النساء. واضح typical. اوكي هذا الثايرويد. This is the thyroid cartilage. حكينا الابيجلوتس الكورنيكوليت جزء الارتينويد كارتلج. وعندنا هنا الفوكال كورد او الفوكال فولد او كورد او فولد. يا اما حبل يا اما طيه. اوكي it's a vocal cord or fold. وهذا الفستبيول هنا اللاترال vestibule. اسمه lateral vestibule. okay laterally to the cartilage of the larynx. تخفيف الأصوات أو موازنة الأصوات. okay البالانس. so we have epiglottis
arytenoid, vocal cord أو vocal fold, lateral vestibule, lateral vestibule. نجي على اكو fold واضحة بين الارتينويد هنا اللاترال فنتريكل مو الفستبيول، هو هم يسموه فستبيول بس الفنتريكل أضبط. اوكي حكيت على جينوهايودسمو، جينوهايودس مصل اخذناها بعد زهايمر، هذا جينوهايودس مصل. اوكي توكينج اباوت ات. تمام. جينوغلوسس تمام حكينا عليها. تمام. وقد عندنا مصل هنا الاوموهايودس مصل، الاوموهايودس مصل in front of the trachea. ايضا هي من اسم هايودس الاتاتشمنت او الانسيرشن مالتها حيكون الهايويد بون، الهايويد بون. اوكي الاوموهايودس مصل احنا هنا عرفنا هذه الجينوهايودس مصل، الجينوهايودس مصل، الجينو جلوسال مصل، جينو جلوسال مصل والجينوهايودس مصل. هاي الجينو جلوسال والجينوهايودس والاوموهايودس. اوكي والهايويد مصل. اوكي والهايويد مصل هنا، وهذه الانترنسك مصل ما عليكم بها. تمام. نجي lingual process of hyoid bone. عندنا طلعنا هالمانديبولار lymph node. تمام. شو مقشر. اوكي mandibular lymph node, cranial part of tongue. هاي حكينا كلها. حكينا على الفنتريكل، lateral ventricle, cord inferior, vocal fold. حكينا. تمام. راح نخلص. الثايرويد كارتلج، هذا الثايرويد كارتلج البارت اوف ات واضح. اوكي هاي الثايرويد كارتلج واضح جزء من عنده. الفولد بتوين ابيجلوتس والارتينويد. هذه الفولد البتوين ارتينويد and the epiglottis اري epiglottis fold. اري اوكي اسم كردي. اري epiglottis fold او ligament رابط. تمام. اري epiglottis fold او ligament. تمام. لهنا كله ماشي امور وضع تمام. جزء من التراكيا هذه، وهذه التراكيال رينجز. اوكي هذه التراكيال باندز او العضلات تراكيال ماسل. اوكي والتراكيال ليجامنت، وهاي التراكيال رينجز. طبعا التراكيال رينجز it's not completely شنو closed. it's not completely closed. حتكون شوية مفتوحة filled with tracheal muscle and mucous membrane. mucous membrane من تحت من اللومن يعني، هذا mucous membrane. اوكي هذه بعد شلون مقسمة ما شاء الله. هذه mucous membrane. اوكي هاي التراكيال muscle. تمام. ويجي بعدين covering فوقها اللي هي الادفنتيجيا. الادفنتيجيا. اوكي هي شوف من هنا collapsed. ليش؟ لأن ال ends of the rings it's not completely closed. حتكون بها فتحة filling with باعو. هذه ال end باع واضحة. شوف إذا شوفها هيك مثل الحلقة محبس وبي jewel. Okay, this is the tracheal ring and this is it's filled with muscle. الادفنتيجيا من فوق والميوكس ممبرين من تحت. واضح لهنا؟ تمام. بعد شنو اكو شي ناقص؟ دكتورة أمينة وميتيرة جي أبدا زور ديارة أوا مصلة. هذه الميوكس ممبرين. شوفي هذه أول طبعا الأسوان طبعا من اللومن ميوكس ممبرين، وهذه العضلة هي التراكيال ماسل. هاي الادفنتيجيا جزء فوق.
شوفي هذه جزء عندنا كارتليجينس ومننا كولابس مو فولد. حكينا على اري افندي اري بجلوتس فولد between اري بجلوتس فولد and هذا البريفورم باسج. البريفورم باسج بعد هذا اكو تو فولدز، هنا فولد وهذه الفولد الاخرى. الاري بجلوتس فولد اوكي، والبلاتوغلوسال فولد هذه الفولد الاخرى. between these two folds هذا البريفورم passage are found. هذا الباسج هذا السيمي ليكويد فود يدخل من عنده. مرات تشوف you're taking your saliva or something it's liquid تشوفه يرجع لشوية لورا، إذا تفهمون بالعربي نشبه ما يعني. okay this is هو ending يعني وين شنو الجزء هذا؟ اسوفيجاس. اوكي هذا هو اسمه البريفورم بروسيس. البريفورم بروسيس او الباسج، بريفورم بروسيس اور باسج، بريفورم باسج. اوكي يكون باوندد محصور بين تو فولدز، بلاتوغلوسال فولد واللي هذا اري بجلوتس فولد. حلو. This is preform passage or process leading to the esophagus. طاعونية اوقف لحظة. يكسى عنيا لا بابا، ساعتين العملي. هذا هو الباسج حكينا preform process اللي هو palatoglossopharyngeal fold، palatopharyngeal fold واري epiglotis fold again palatopharyngeal fold. وهذه شنو اسمها؟ اللي هي لا هذا epiglotis glosso epiglotis fold. بعد كم fold عندنا؟ glosso epiglotis fold وهذه اري epiglotis fold and we have palatopharyngeal fold. بين البلاتوفرنجيال فولد والاري اتس البريفورم باسج. بعدين فقط التراكيا حكينا عليها. كريكويد كارتلج اللي هو من هذا الجزء الكريكويد كارتلج. جزء الكريكويد كارتلج واضح كلش كبير. اوكي هذا الجزء الكريكويد كارتلج اكبر شيء، حلقة كبيرة. هذا عرضها كله أول حلقة أو آخر. It's the last cartilage of the larynx attaching to the trachea. Okay هذا مكسور هنا مقطوع. Okay this is the cricoid. عندنا الكورنيكويد حكينا عليه كورنيكويد cartilage، وعندنا الارتينويد اللي هو هذا، وهذا الفولد الفوكال فولد أو الكورد، وهذا اللاترال ventricle. وبقى الكافيتي الأخير اللي هو الكرينيال كافيتي، ما راح أشرح عليه بشي بسيط. هنا الدماغ مو واضح، إذا هنا أوضح. متكون it's occupied by brain الهيمسفيرز of cerebrum and cerebellum. okay. وعندنا هنا البرين ستيم وهاي الكوربس كالوسم. هاي الكوربس كالوسم فائدتها انه هي تربط ال two hemispheres with the brain stem، يعني هي الرابط. اوكي الدعامة السبورت. يلا وهاي المننجيز. تمام. يلا بعد ما اشرح لكم الديورا ماتر الأم القاسية. okay this is the dura mater meninges, the first part of the meninges.
هذا بالنسبة للكرينيال كافيتي. احنا أهم شيء نشرح. We talked about the nasal cavity, oral cavity, pharyngeal and laryngeal cavity. هذه الضروريات. اوكي. والكرينيال كافيتي ناخذه بالديتيلز ان شاء الله بالنيرفس سيستم. اوكي. ان شاء الله محاضرة complete يعني شوية. اوكي. for you satisfied راضين على المعلومات. إن شاء الله if you need more details about the sagittal section we're talking about the ligaments, bones, muscles يعني I'm ready إن شاء الله. okay anytime. قولوا لي أسوي لكم محاضرة المخ همي أنا أحضرها الصبح. okay anything you didn't understand well? This membrane separate